Bonjour tout le monde, donc dans la séance d'aujourd'hui on va voir le cours des puissances. Donc puissance et قوة. Donc les puissances هما القوة. Donc le cours sera divisé en trois parties. Donc premièrement on a la définition d'une puissance, التعريف ديال القوة. Deuxièmement le signe d'une puissance, إشارة قوة. Troisièmement les propriétés des puissances, الخواص أو الخاصيات ديال القوة. Donc la puissance هي قوة facteur عامل. donc déjà درنا les facteurs. donc on parle des facteurs si on a la multiplication. ملي كيكون عندنا الضرب اذا هذوك العوامل كيكونوا في الضرب مثلا 2 في 3 اذا 2 و3 كيتسموا دي فاكتور عوامل. بازين بويسونس دونك لا باز هي الاساس. اذا اساس القوه دونك هو داك اللي كيكون تحت. الاساس ديال البنايه هو داك اللي كيكون تحت من البنايه اذا كنسميوه الساس. ليكسبوزون دونك ليكسبوزون هو الاس دونك هو اللي كيكون فوق. دونك في هاد لا سيونس ان شاء الله غنشوفوا كاع لي زيليمون اللي كيتعلقوا ليا بلي puissances. Donc restez avec moi pour bien comprendre le cours des puissances. Allez-y, donc on commence premièrement par la définition d'une puissance ou bien la signification d'une puissance. Donc اش كتعني ليا هاد القوه ولا هاد البويسونس. دونك باش نفهموها مزيان دونك غنبداو بالاديسيون بالجمع. دونك si on a 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. دونك سبق لينا وعرفنا ان هاد ليكريتور كامله يمكن ليا نكتبها سو فورم d'un produit. Donc ناخذ هاد 2 اللي عندي ونحسب combien des fois se répète هاد le terme 2. شحال تعاود ليا من combien des fois 5 fois. هاد 2 se répète 5 fois تعاود ليا 5 ديال المرات. دونك يمكن ليا نكتب عوض ما نكتب هذه كامله نكتب غير 2 fois 5. La même chose pour les puissances. Donc maintenant si on a la multiplication. Donc on a des facteurs 2 fois 2 fois 2 fois 2. دونك هادو ce sont des facteurs عوامل اللي قلنا قبيل. دونك هاد العوامل دونك غنكتب هاد لا باز اللي غتكون عندي هنايا. دونك هاد 2 اللي عندي هنايا. دونك شوف لو نومبر دي فاكتور يعني عدد العوامل اللي عندي يعني شحال من مره تعاودت ليا هاد 2. دونك هاد 2 سو سون دي فاكتور عوامل. دونك شحال من مره 1 2 3 4 5 ديال المرات يعني 5 فوا. دونك هاد 2 سابيل لا باز هي الاساس. هذا هي لا باز. 2 هي لا باز الاساس. هذا اللي تيكون الفوق سي ليكسبوزون. كنكتبو صغير كنكتبوش بحال هكا 2 وحداها 5 هنا لا نقدر نقراها 25. دونك كنكتب 2 وفوق منها هنايا كنكتبها صغيره 5. دونك هاد ليكريتور se lit 2 à la puissance 5 ou bien 2 exposant 5. donc 5 هذا اللي كاين هنا s'appelle exposant هو الاس. exposant اذا الاس وهذا الاساس باللغه العربيه. donc 2 puissance 5 ou bien 2 exposant 5 2 أس 5. دونك هاد ا اللي عندي هنايا سي لا باز هي اللي كتكون لتحت وهاد ان هي ليكسبوزون. دونك ا على بويسونس ان ça veut dire quoi ا على بويسونس ان. دونك ا على بويسونس ان هي هاد لو ا لا باز اللي عندي هنايا اللي درته هنايا. A fois A se répète combien de fois? N fois ou bien n facteur. Donc par exemple si on a 3 à la puissance 4 donc on a 3 شحال غادي نعاودو مره se répète combien de facteurs? on a 4 facteurs. donc 3 كتعاود ليا 4 ديال المرات. la même chose si on a moins 2 à la puissance 2 donc هاد moins 2 قال لي شحال غادي نعاودها من مره 2 fois. donc moins 2 كامله fois moins 2. c'est clair? donc par convention on a A à la puissance 1 égale à A. Combien de fois se répète A ou bien le nombre des facteurs? On a un seul facteur, le roi. Donc A à la puissance 1 égale à A. La même chose pour la multiplication ou la division. Si on a A fois 1, c'est tout simplement A fois 1 c'est A. Ou bien A sur 1 égale à A. Pardon. Égale à A.
بلا نبقى نكتب مثلا كتخرج لي في الريزولطا 5 sur 1 بلا نكتب 5 sur 1. 5 sur 1 c'est 5. Donc a sur 1 c'est a fois 1 c'est 1. C'est la même chose, a à la puissance 1 égale à a. A à la puissance 0 égale à 1. Donc c'est a différent de 0. Donc ممكن لي نجوستيفي على a à la puissance 0 égale à 1 عليه لان حتى نديرو لي بروبريتي. 0 à la puissance n égale à 0 c'est 1 différent de 0. Donc هنايا ما يمكنش قلت 0 à la puissance 0 c'est forme indéterminée. ما يمكنش ندير 0 à la puissance 0 حيت ما يمكنش نديرها مع هاد القاعده وما يمكنش ندير هاد القاعده. درت 0 على بويسون 0. دونك هاد لو 0 اللي هنايا واش غنعتبرو باز ولا غنعتبرو اكسبوزون. دونك 0 على بويسون ان ايكال 0. علاش؟ دونك عندنا 0 à la puissance 5 ou la puissance 6 par exemple c'est 0 fois 0 fois 0 fois 0 fois 0 fois 0 égale à 0. شحال ما عاودتو من مره اذا شحال ما كان هذا الرقم اللي عندي هنايا توجور ايكال 0. دونك 1 à la puissance n égale à 1 c'est la même chose. دونك الا عندي 1 à la puissance 4 c'est 1 fois 1 fois 1 fois 1 égale 1 fois 1 fois 1 fois 1 égale 1. اذا واحد شحال ما عاودتو من مره الا شحال ما ضربت فيه من مره اذا غيبقى يساوي ليا واحد. هاد ليكريتور اللي كتبت هنايا x exposant 2 وهنايا x exposant 3 اذا يمكن لي نقراهم x au carré وهنايا x au cube. اذا كيوب هي 3 كاري هي 2 مربع ومكعب. يلا allez-y. دونك نشوفوا لا ميثود بور كالكولي هاد لي بويسونس اللي عطيت هنايا. دونك هنايا اون 5 à la puissance 3 ou bien 5 exposant 3 moins 2 le tout à la puissance 4 وعندنا هنايا moins 2 puissance 4. دونك غنشوفوا شنو هي لا ديفيرونس اونتر هاد ليكريتور اي سيت écriture. هنايا عطيت لي كا بارتيكولير اللي درنا قبل. دونك premièrement on a 5 à la puissance 3. دونك اشنو غادي ندير؟ غنشد هاد لا باز. Donc 5 fois 5, donc le nombre des facteurs égale à 3. Donc fois 5. Donc شحال عاود 5 من خطرة 3 fois. Donc 5 fois 5 fois 5. Donc 5 fois 5 c'est 25 fois 5 c'est 125. Donc 5 à la puissance 3 égale 125. دونك مابقاوش ديروا هاد لي زيرور اللي كديرهم بزاف. كاين دي زيليف اللي كيديروا 5 فوا 3 كيدير 5 في 3. 5 في 3 كتعطيني 15. دونك كتعطيني 125. دونك ملي كيكون عندي لي بويسونس ندير 5 على بويسونس 3. دونك كنشد هاد لا باز اللي عندي هنايا الاساس. شحال كنعاودو على حساب هاد ليكسبوزون اللي عندي هنايا. مثلا هنا عندي 3 غنعاودو 3 فوا. دونك 5 فوا 5 25 فوا 5 سي 125. دونك اون ايسي موان 2 لو تو على بويسونس 4. دونك لا باز اللي عندي هنايا هي موان 2. موان 2 كامله. دونك شحال غادي نعاودها من مره كومبيان دي فوا 4 فوا. دونك شحال لو نومبر ديال لي فاكتور اللي غادي يكون عندي هو 4. ها 1 2 3 اي 4. دونك هاد موان 2 هي لا باز هي اللي غادي نعاودها كامله. دونك غندير موان 2 فوا موان 2 فوا موان 2 فوا موان 2 ونحسب. دونك موان 2 فوا موان 2. دونك موان فوا موان. دونك نديرو فوالا. دونك هادي باش تعاوني. دونك اون ا موان فوا موان ايكال بلس. بلس فوا موان ايكال موان. موان فوا بلس ايكال لو موان. دونك هاد لا ميثود غير باش نعرف لي سين. دونك موان 2 فوا موان 2 ايكال 4. دونك هادي كامله كتعطيني 4. لا ميم شوز ايسي اون ا موان 2 فوا موان 2 ايكال 4. 4 فوا 4 16. دونك اوتوماتيكمون من بعد في لا دوزيام بارتي غنولي نشوفوا لو سين ديال هادي اوتوماتيكمون بلاش ما ندير هاد الحساب كامل. اوتوماتيكمون غنعرف هادي واش غتخرج ليا بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك غنشوفوا لا ديفيرونس ما بين هادي وهادي. دونك هنايا عندي موان 2 2 à la puissance 4. دونك موان 2 à la puissance 4. دونك اشنو غادي ندير؟ دونك هاد لو موان ما غاديش نعاودها. دونك هاد ليكسبوزون قال لي ما تعاودش ليا غير لي عاود ليا سولمون غير 2. هاد موان غنخليها في بلاصه هاي. وهاد 2 اون فا ريبيتي كومبيان دو فوا 4 فوا. دونك 2 فوا 2 فوا 2 فوا 2 ايكال. دونك هاد لو موان غتبقى عندي ها هي 2 فوا 2 4 فوا 2 8 فوا 2 16. Donc c'est la différence entre هادي وهادي. دونك هاد moins 2 le tout à la puissance 4 égale à 16 خرجت لي بوزيتيف. moins 2 exposant 4 خرجت لي moins 16. دونك ما يبقاوش يصيدونا لي بارونتيز. دونك هنايا شو لا ديفيرونس ما بين هادي وهادي. دونك مابقاوش تصايدوا في هاد لي كيسيون. دونك هنا ضروري الا كانوا عندي لي بارونتيز. دونك لي بارونتيز فاش غادي نحتاجهم في لي زيدونتيتي روماركابل. مثلا ملي كيكون عندي 2x دونك 2x le tout à la puissance 2 ماشي هي 2x
puissance 2 هذه ماشي هي هذه لا ميم شوز موان 2 نشوفوا لا بويسونس 4 ماشي هي موان 2 على بويسونس 4 حنا شفنا لا ديفيرونس هذه خرجت لي بوزيتيف وهذه نيجاتيف نمشيو لي كا بارتيكولير دونك 2,04 على بويسونس 0 قلنا اي عدد ا على بويسونس 0 ايكال 1 دونك شي هذه غات ايكال حتى هي تساوي لي 1 2020 على بويسونس 1 دونك هاد 2020 شحال غادي نعاودها من مره اون سول فوا دونك غتبقى عندي هي 2020 à la puissance 1 égale à A. 0 à la puissance 402, c'est 0. Et donc 0 fois 0 fois 0, 402 fois. Donc je prends 0. 1 à la puissance 5000, donc 1 fois 1 fois 1 fois 1, je vais 1. Allez-y, maintenant le signe d'une puissance. Donc comment déterminer le signe d'une puissance qui fait que nous avons donc si on a A à la puissance n, donc premièrement on va déterminer le signe de A, de la base. Donc avec la base A. Donc si A est un nombre positif, A supérieur à 0, يعني كبر من 0, positif. Donc A à la puissance n, donc avec la puissance qui est la puissance est positive, et toujours positive. Le cas اللي عندي هنايا 1, donc عندي 4. La base est un nombre positif. كبر من 0. Donc هذه toujours positif. Voilà. Donc 4 à la puissance moins 3. Donc la base est un nombre positif. Et donc là, je trouve l'exposant. Donc cette puissance est positive. Allez, maintenant c'est A un nombre négatif inférieur à 0 يعني صغر من 0 اش كندير كنشوف l'exposant كنشوف الأس donc c'est n un nombre pair عدد زوجي شنو عدد زوجي un multiple de 2 من مضاعفة عدد 2 مضاعفة عدد 2 كيكون رقم الوحدات ديالهم 0 2 4 6 ou bien 8 كيكون رقم الوحدات ديالهم 0 2 4 6 ولا 8 donc c'est n un nombre pair عدد زوجي alors la puissance à la puissance n est positif كتكون موجبة. L'inverse, c'est n est un nombre impair. إذا فردي. Impair, alors la puissance à la puissance n est négative. Donc نشوفوا هاد لي زيكزامبل اللي عطيت هنايا. Donc عندي moins 4 à la puissance 2. Donc la base كي دايرة négative. Donc غنمشي نشوف هاد الحالة. Donc غنشوف l'exposant. L'exposant كي داير. L'exposant on a un nombre pair. Là كان l'exposant pair, alors la puissance est positive. Donc positive. La même chose ici, on a moins 4, donc la base est négative. Donc je vais bien chauffer l'exposant. Donc l'exposant est un nombre impair. Donc il est un nombre impair, alors la puissance est négative. Moins 4 à la puissance moins 2, donc moins 4 la base négative. On chauffe l'exposant. L'exposant est un nombre pair. Donc ما كنعتبر ان 2 بحال ما كايناش النيجاتيف ولا بوزيتيف دبر راسك. دونك نشوف هاد l'exposant واش pair ولا impair. Donc هنايا عندي pair, alors la puissance est positive. هنايا moins 4 à la puissance moins 3, la même chose la base négative. Donc غنشوف هنايا l'exposant qui داير impair, alors la puissance est négative. C'est clair? Donc pour déterminer le signe d'une puissance, on détermine le signe de la base. A, c'est A inférieur à 0. Donc il compte صغر من 0. Donc on chauffe l'exposant, c'est pair ou bien impair. Donc il est un pair, alors la puissance est positive. Donc c'est n et impair, alors la puissance est négative. Donc c'est A est supérieur à 0, c'est le cas le plus simple, alors la puissance est toujours positive. Non, allez-y, donc la dernière paragraphe c'est les propriétés des puissances. Donc on a ici 5 propriétés. Donc la première propriété, donc chaque propriété d'un exemple. Donc premièrement on a A à la puissance n fois A à la puissance n. Donc on a ici la même base et différents exposants. عندنا نفس الاساس والسين مختلفين. Donc la propriété شنو كتقول لي كندير A à la puissance n plus m. Donc كنحتفظ بنفس la base et on additionne les exposants كنجمعهم. Donc يمكن لي هنا نجستيفي عليها. Donc on a 5 à la puissance 2, c'est 5 fois 5 fois. Donc 5 à la puissance 4, c'est 5 4 fois, ou bien 4 ديال les facteurs fois 5 fois 5 fois 5. Donc 5 fois 5 fois 5 fois 5, donc combien de fois 5 à la puissance 6.
Donc il y a la même chose, il est 5 à la puissance 2 plus 4. Donc 2 plus 4 égale à 6. Donc je vais dire 5, on la même base. On additionne les exposants. Donc on va dire 2 plus 4. Donc égale 5 à la puissance 2 plus 4 égale à 6. Donc deuxièmement, on a a la puissance 1 sur a à la puissance 1 égale. Donc on a ici la même base, la base et différents exposants. Donc je vais dire qu'on la même base اللي عندي هنايا واش كندير les exposants et on calcule la différence des exposants. اذا كندير دائما الفوقاني كنقص منه للتحت. اذا la même chose ici, donc 8 à la puissance 4 sur 8 à la puissance 3. Donc on a la même base 8 et différents exposants. On a 4 و هنايا 3. Donc يمكن justifier علاش a la puissance 1 sur a la puissance m égale a la puissance n moins 1. يمكن justifier عليها من هنايا. Donc 8 à la puissance 4 c'est 8 fois 8 fois 8 fois 8 sur هذا شنو هي c'est 8 combien de fois 3 fois fois 8 fois 8. شنو غادي ندير يمكن ليا simplifier. إذا simplifier بالأحمر. Then 8 avec 8 8 avec 8 et 8 avec 8 donc reste 8. دونك غندير هاد لا ريغل اللي عندي هنايا نشوف واش غتخرج ليا لا ميم شوز. وغنديرو دابا اون ابليك لا ريغل ديريكتومون بلا ما ندير هادشي كامل. دونك اش غادي ندير 8 على بويسونس 4 موان 3. ديما كنقص هاد الفوقاني نقص منه تحتاني. دونك ايكالا 8 4 موان 3 ايكالا 1 باردون. Donc قلنا 8 à la puissance 1 ou bien a à la puissance 1 c'est a. Donc 8 à la puissance 1 c'est 8. Donc خرجت ليا la même chose. Troisièmement, a à la puissance n fois b à la puissance n. Donc on a les mêmes exposants et différents bases. Donc je peux dire a fois b le tout à la puissance n. Donc il y a la même chose, on a même exposants et différentes bases. Donc je vais dire 2 fois 4 le tout à la puissance combien à la puissance 3. كنحتفظ بنفس l'exposant. 2 fois 4 égale à 8 à la puissance 3. Quatrièmement, a à la puissance n sur a à la puissance n, la même chose. Donc on dit a sur b le tout à la puissance n. La même chose ici, on a même exposant. Donc je vais dire 8 sur 4 le tout à la puissance 2. Et 8 divisé par 4 égale 2. Donc 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 2 égale à 4. C'est 2 fois 2. Cinquième propriété, donc a à la puissance n, le tout à la puissance m. Donc s'appelle puissance dire puissance. Donc égale à la puissance n fois m. Donc ندير هاد n l'exposant اللي عندي لداخل fois l'exposant اللي عندي برا. À la puissance n fois m. La même chose ici on va dire 5 exposant, je vais dire 3 fois 2 égale 5 à la puissance 3 fois 2 égale à 6. Alors 5 à la puissance 3 le tout à la puissance 2 égale 5 à la puissance 6. Donc pour les deux formules, donc a la puissance moins n, donc a la puissance moins 1 égale 1 sur a la puissance n. Donc l'inverse, a la puissance moins 1 égale 1 sur a. Donc on vient de démontrer a la puissance moins n. Donc a la puissance moins n égale a. Donc moins 1 c'est 0 moins 1, n'est-ce pas? Donc تكون عندي a 0 moins 1 c'est moins 1. غادي ندير la propriété اللي كانت عندنا قبيله. Donc كانت عندنا a la puissance n moins 1 égale a la puissance n sur a la puissance n. هذه اللي درناها قبيله. دونك لا ميم شوز غندير هنايا. دونك غير غادي نرجع بالعكس. دونك هنايا غتكون عندي a à la puissance 0 sur a à la puissance n. Donc قلنا a à la puissance 0 égale combien? Égale à 1 sur a à la puissance n. Voilà. Donc a la puissance moins n égale 1 sur a à la puissance n. La même chose ici, on a a à la puissance moins 1. Donc n باش عوضتها b1. Donc c'est 1 sur a à la puissance n, n égale à 1. Donc هنايا a à la puissance moins 1 égale 1 sur a à la puissance 1 égale 1 sur قلنا a à la puissance 1 c'est a. Donc غادي تكون عندي par exemple اللي كانت عندي a à la puissance moins 3 égale 1 sur a à la puissance 3. Tous les positifs. Donc la même chose si on a 3 à la puissance moins 1 égale 1 sur a. Je connais a هنا هي 3. Donc on va s'arrêter là. Merci de votre attention et à la prochaine Inch'Allah. إن أعجبك محتوى القناة تفضل بالاشتراك معنا.
ولا تنسى ضغط الجرس للتواصل بجديدنا، وشارك الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة.